Всем привет, с вами я, Джон. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Также канал можно всегда поддержать по ссылке в описании, если у кого есть желание. И у нас обесчищенный. Поехали. Завтра, наверное, расскажу о планах на предыдущую неделю, что, как мы будем там проходить и так далее. Есть у меня одна мыслишка. Но это будет завтра. Так, продолжаем. Лоялисты, вы вернулись в паб Пёсья Яма, чтобы взять след своих прежних союзников и узнать, куда они увезли Эмили. Так, ну, убираем. Что у меня с жизнями беда. Так, где-то руну вижу. Please, no. Oh, it's you, Corvo. Thank the stars. We all thought you'd been killed, except for Samuel. He seemed sure you'd survived. I saw him on the river shortly before the killing began. He was smart enough not to come ashore, but I'll bet he's still out there. Looking for you is my guess. At first, Pendleton said it was time for our bonus. Havelock stood behind them, and at the signal, he shot them each in the back of the head. Just like the target drills he used to. Lydia barely had time to scream. I would be dead too. Except Wallace told me I wouldn't be getting anything. Pendleton kept apologizing, saying that no one could ever know about the things they'd done. Martin was drinking and seemed sad. The Admiral was about to shoot Callista. Then he mumbled something about owing her uncle, Captain Kurnow, a debt. They said it was time for Sokolov, and went off to his cage. I don't know what happened after that. Короче, вот такие ребята лоялисты. Там решили просто масштабную зачистку устроить. Вот это уже хорошая новость. Emily was there when the killing started. Poor child. I hope she hid her eyes. The Admiral said that Martin was right. I guess they talked about it. And they started to worry they'd get executed for all that they'd done, going after the Lord Regent and his allies. I suppose it's why they've poisoned you too. I thought Lydia would squeal on me at the end. She just told Havelock to screw himself. And died. Так, опять. Ой. А сныкаться нам некуда, да? Посмотрим, что у нас там. Найти Хевлока или улики, говорящие о его планах. Найти Эмили или улики, указывающие на то, где она находится. Вот так вот. Так, вопрос. А как нам проникнуть по-тихому? Туда я проникнуть не могу, да, естественно. Ever closer until... Cut it out. What's all fussing about? Who's he got up against? A couple of high overseers, a couple of noblemen? He could never stand up to men with our training. Well, now I do hope he shows up. I want to see you run crying for the cover of the tall boys out back. Like you were, the other night. What was I supposed to do? Stand there and get hit by rocks? They were just kids. They were... I hope Lord Regent Havelock sends the tall boys in to level them. Now what? Firing! Get behind him! Все. По-тихому убрали.
Без всяких нервов. Hiram Burroughs, formerly the Lord Regent, has confessed to heinous crimes against the people of Dunwall. He shall be confined to the Coldridge prison until the proper authorities decide his sentence. Probably rat. Corvo's not hiding down there Оп, first. и ушли. Ушли. А то эти там с ума сходить начали. Блин, там еще эта шняга ходит. I, Admiral Farley Havelock, humbly accept the mantle of Lord Regent of the Ё-моё. Crystal and all of its imperial possessions, notably the capital city of Dunwall. I fervently hope my tenure will be a short one. The rightful heir will take her place within a mere... Жалко, что эти все потратил, блин, на этих товарищей болты. Угу. Опять эта хрень тут. You're here. I know you're here somewhere, scum. А они там... Everything seems in order. Там себя хорошо чувствуют. We'll find him. We know you're here. Come out. Don't go easy. There's nothing. Look sharp. We got a prowler. Update. Our men are still trying to penetrate the workshop. Those are tight. We think Piero Joplin's inside. Crackpot, natural philosopher. There is evidence that Anton's so А почему я ее вытащить не могу? Так, спасти Пьеро из Соколова, да? Отлично. Балкон Пьеро. Так, эта фигня там ходит. Давайте посмотрим, что в башне. Калиста, это Корво. Corvo, I can't believe you're alive. They killed everyone, Corvo. They killed everyone to cover it all up. Then they took Emily with them and they left. I couldn't do anything to protect her. Please find her. Make her safe. All his talk of being an honorable military man, but Havelock will use Emily like a puppet to his own advantage. Something changed in the Admiral as soon as the Lord Regent died. It had been building up. Martin was acting strange, going quiet if any of us were near, whispering late into the night with Havelock and Pendleton while you were out doing the real work. I think they realized they were one step away from holding the same position the Lord Regent had, and worried they'd be held accountable for what they did here, as the Loyalists. They would have killed me too, but Havelock spared me. Out of respect for my uncle, I believe. Please, talk to Samuel and the others. Someone must know where they're going. Find Emily. She's suffered through so much and she's got no one else on her side except you. Samuel set this here in case you returned. You can use it to call him. He said he'd come quickly. Hopefully there's a place he can dock where the watch won't see him. Так, письмо Калисте. Калиста, не волнуйтесь, я думаю, для Эмили, как и для Дануола, еще не все потеряно. Не верю, что Корво погиб, я поищу его на реке, а вы, если заметите его, выстрелите из ракетницы. Я оставил ее в башне Эмили. Я увижу сигнал и сразу же вернусь. Следите, чтобы башня была заперта, и берегите себя. Вы понадобитесь, Эмили, когда все закончится, Самуэль. Хоть кто-то адекватный, да? The city watch is everywhere out there. But I don't even care if they find me anymore. I saw Samuel on the river earlier. I'm sure he'll take you to Emily. One last trip. You I should expect. bathe and
smell you from here. Bug someone else. Блин, вообще ничего не This is видно. ridiculous. Stupid rats. Plague. I had one job. Take care of Emily. I tried as best I could. Не думаю, что она вообще на самом-самом верху, по-моему. It's refreshing to converse with someone on my own level. I couldn't agree more. Your expulsion from the Academy was a crime against natural philosophy itself. Which you might have pointed out at the time. But it's pointless to hold a grudge. Я их не I вижу. want to ask you. About the elixir, yes. And I need to discuss your tonic. Why have you not tried the homeopathic solution? And where am I to find the subjects? I can't recruit А, prisoners, вот они, you? это двое этих. But it's forced me to work with another agent derived from... The river crusts, yes. I'd guessed as much. But I think our approaches may reinforce each other. Well, This is what we've I been knew it lacking was thus too good to far. be true. Seems the conspiracy tried to use old Piero for their own gain and discard him. But they have erred and delivered to me an ally almost as brilliant as myself. Old Sokolov and I will hold on here until we can blood. Bravo! Good to see that you still breathe. The city would not be the same if you were not with us. I've completed Piero's work on an arc pylon, but only just. With this device, we can send a powerful electrical signal through the nervous system, merely rendering our enemies unconscious, or they can be reduced to ashes. I've attuned it so that we will be safe from the functions of the device. It will only trigger in the presence of our enemies. This arc pylon is more powerful than the older design. It will function at a greater range, striking down our foes while ignoring us. I need my final sequence, which is recorded in the blueprint for this device. Havelock was inspecting it before the killing started. Return the blueprint to me. It was in his bedroom before he left. Hopefully, it's still there. You may navigate the fields of battle with ease, but Sokolov and I are not as gifted in the same way. Without Так. О, вот это I'll make отлично. what you need as long as I have the necessary materials. Так, ну, разрывная пуля, понятное дело, нам надо вот это. Так, даже не знаю. Ну ладно, пускай будет. We need that blueprint. With that, we can complete the job. Так, старая комната Хевлока. Пойдемте. Ё-моё, чуть не свалился. Should we gather for whiskey and cigars tonight? Yes, of course. Готов. Все. Так, письмо от Эмили. Корва, помнишь, я говорил о рисунке, который нарисовал для тебя? Вот он.
Не знаю, где ты сейчас, но надеюсь, ты увидишь его, и он тебе понравится. Мне бы хотелось взять его в башню, когда мы туда вернемся. Сегодня все ведут себя как-то странно. Я слышу, как Самуэль шепотом говорил Калисте, чтобы она выстрелила из ракетницы, чтобы позвать его. А еще он сказал, чтобы она заперла дверь в мою башню. А адмирал сказал остальным, что сегодня мы уезжаем в место, которое называется маяк на острове Кинг Спарроу. Как бы мне хотелось, чтобы ты вернулся прежде, чем мы уедем. Так, а рисунок? Да, она башню забрала. Ну ладно. Так, нам вниз, да? Так, на улицу явно нам не надо. Еще и доказательства собрать. What? Why is no one making rounds over here? This better not be a joke. What? Why is no one making rounds over here? Чертеж. Так, отлично. Так, еще доказательства надо, да? Так, ну нам вниз, наверное. Где этот пивон ходит-то, блин? Свистун, точнее. Так, приказы Хэвука. Блин, он ходил, свистел, а его не видно. Б. Приказы. Капитан Меннинг. Мы выследили заговорщиков в пабе Пёсья Яма. Обыщите помещение и найдите ученых Пьера Джоплина и Антона Соколова. Не забудьте захватить все материалы, имеющие отношение к улучшенному разрядному столбу, над которым они работают. Как следует их допросите, а когда они расскажут все, что знают о столбе, казните обоих. Доставьте столб мне вместе с бумагами и записями. Эти двое, вероятно, величайшие умы современности, но они предатели, они вступили в заговор Скорва и хотели разрушить империю. Я останусь при императрице Эмили Колдуин на маяке острова Кинг Спарроу до тех пор, пока Скорва и другими заговорщиками не будет покончено. Лорд-регент Хевлок. Скотина, одним словом. Что можно тут сказать? Могли бы монет какие-нибудь оставить.
попку. Усыпляющий. Еще эта штука распсиховалась-то. Так, ну теперь обратно наверх. Спокойненько можно. Так, чуть-чуть я что-то это заковырялся. Что опять эта штука психует. Так, ребята, вот чертежи. The arc pylon is complete. Now to activate it. With this device, we can send a powerful electrical signal through the nervous system. Да ты это уже nearly говорил. rendering our enemies unconscious, or they can be reduced to ashes. What is your opinion, Corvo? Усыпить. As you wish, Corvo. We will be far away before any of them regain their senses. All is ready, Corvo. All that remains is plugging in a whale oil tank to power it. Will you do the honors? Ну, понятное дело, все просто This так не arc будет. pylon is charged. No one will dare come near us. Так, так. А где я тебе баг-то еще один возьму? Блин. Неужели у этих двух чудиков, блин? Так, а баг. Нужен баг. Его еще надо заполнить. Everything is ready, Corvo.
All that remains is plugging in the whale oil tanks to power it. Да я окажу, ты мне бачок-то дай. Может, у него купить? I'll do what you want, but ask quickly. Ну, ладно, это необходимая штука. Нет у него бака. Задолбал, блин. Блин. Stay hidden for long. Come out now. Amazing. Simply amazing. It functioned beyond my greatest expectations. It defies description. A device like this will ensure Dunwall's security for a century. Well, Corvo, I hope we can be considered colleagues again. You were condemned, I was kidnapped. Men like us rise above such things. As to the good Admiral, I believe men such as Havelock start with high-minded intentions. Same with Martin, and maybe even Pendleton, though I suspect he was just lazy. But no one is prepared for the sheer seductive influence of being so close to real power. Все Once you отлично. start ordering people killed to get your way, everything else is mere detail. I return to my work now, and you to yours. Killing people, I mean. I sincerely hope it goes well. А сам чё, печальное? С них-то ничего не потаскаешь. Тут какой-то уровень такой немножко грустный на монеты. Так, сигнал Самуэля. Ну, спокойненько. I can't go with you. I'll be okay here. Just go. Да без вас разберемся, мадам. Я хочу кое-что сделать. Вот, трофеи. Ну, смотрите, сколько тут добра-то. Спят. Красавчики. Я представляю, если здесь проходить, на нехорошую концовку всех валить. Это ж какой вообще ужас будет. Не, опять же, то есть, ты включаешь эту, чтобы всех сожгло дотла, и все как бы, все равно. То есть, а если вот так вот зарубиться с ними, да, мне кажется, пятая точка сгорит. Нету ничего. Да, грустная картина, ничего не скажешь. Ладно, пойдемте к этому Самуэлю. Thought I'd find you here. It never pays to bet against you, does it? I saw the signal. I knew you'd be back, Corvo. I knew it. We'll need to get out of here soon.
The Admiral controls the military now, Martin's High Overseer, and Pendleton's in favor with the aristocracy and Parliament. They need Emily, of course. But if Havelock senses that it's all about to fall down around him, who knows what he's liable to do. Come on. Who knows what's happening over there? Так, ну и на этом, пожалуй, все. С вами был я, Джон. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И всем до новых встреч. Пока-пока.